edisi hapang phaimani yagulo tabo PSP pangka tipramo thapana hapang khaitongkha norok biroti party ya jagabo tamo develop ni sinrok nukha ba develop khanya thangtono kono fel lomo hairoti dotong jotoron khulumba jotoron hambai chini baba goriani kathal sar phaitongo hayaka chini tipra rong jara community rong Buisho festival bocini basakango tai biju festival to ebong bangla bisi kita jotona hamba ya parai te khuluma ya parai jotono tidini jara nai dong nai chara te bria haste hapang jotono kusumnani hamzang matai khuluma edisi সরকার ভান্নার প্রায় 2 বছর এই 2 বছর edisi kuno development nang kia state government প্রায় সিপিএননি সময় নিছে 7% রাং বেশি রুখা অথচ সাইয়া হয়েছি কিন্তু এডিসি এলাকানি যে রাং মানে ন এডিসি সরকার ও রাংনি হিসাব রিমেয়া নুখা সারা ত্রিপুরা জোনাল ডেপুটেশন সাব জোনাল ডেপুটেশন যে রাজ্য সরকার যে রাঙ্গুখা জনসাধারণ বাকি যে রাঙ্গুমানি ও রাং বুখাতে খরচ করে যাখা নুকিসা হিসাব রুদিনি সামানি ন হিসাব রুইমাইয়া এডিসিও কোনো ডেভেলপমেন্ট তাক পর্যন্ত সুম নুকিয়াকো যেমন আং 26টা রাস্তানি বাগৈ আনি কেন কাঠালে নিজে রাজাপুর 26টা রাস্তানি বাগৈ আং সানমানি সুইই তুই একদম মানে পেটর সুইর মানে আজ পর্যন্ত একটা রাস্তা সামুবো বড় আনরিয়া ge omahai samsane bu jumaiya rajya sarkare pokko theke samudana thanga ge edisi ni borro bada khayu samma tangya ponche chungsi jalongnai ge ponche to ge bro bhage samgare awu bro saimeya to omahai ge khalai kanke edisi ni kono somay ham kare omla ebong jati dofane hine party khlai nyai हानि बागै हित पार्टी खलायलायनाय हानो तो काम खलायनांगला जाति दखानि तो तै विकास अंगला जाति नि दखानि तै हामग्राय दंगिया ब्रक जारा किसु नेता नसिमि विकास अंसिनाय हायगा ब्रक निसिमि हामग्राय अंसिनाय ता सर त्रिपुरा सरन बाबे स्पेशल ब्रस समाय तांनि अंकल तांनि खरांथि सामनि बा त्रिपुरा सरन बाबेनो तांनि हिमान थानो ताबो 2 इयार हायनि बिसिसि एडिसि हाफां सालो तंमनि या गलो ब्रकनि तामोनि बागै सामन खाजेकना ओ रां रक रहमा रक तामो ब जागा थांपायाबो रां तो जों जेसु जे खामानि मते रां ननो ब्रो बैंक रको तनयनाय ओ रां सामन तांया ब्रो आबनि इंटरेस्ट कार्ड बिनि ब्रो चालायनि खनाव गे ब्रो सामन तांनि हांगाके ब्रो सरकार यागार गन उचित सामन तांनि जों रां गुरि गाके ब्रो सामन तांनि रां बुकुरो इंगाके बर सरकार चालाव मैया गाके तो बर आंदोलन खायजानि दरकार आंदोलन खायमानु गया एबर जों जे बसांगरि खाय दंगा जों सिब्रा सामन बागै सामन तांनाय के तिब्रा साम बागै ताम सामन तांगा बर लोकरंनो फुरुतो तिब्रा सानि बागै ताम सामन तांमा दं बरनो फुरुनान बा अथ जों खानाव सामन गायसा तांगा के अ सामन पार्सेंटेज नाव ओपन टेंडर रजाखा 20 कोटी टाका रंनि 25 लाख टाका रंनि 10 लाख नि 10 लक्ष टाका रंनि 10 कोटी नि 30 कोटी टाका रां जमाने खेले महर फिस्टल থেকে শুরু কলাই দ गोबां आमाहाय आरां जुदि रुइया का आरां आजे रां कोटी कोटी खबर भाइके बरो सालायबा बरो जे रास्ता न 10 लाख बेपाय नाय ओ रास्ता न बरो 10 कोटी टाका बाजेट खाइ कम न बुझि गदे न जे रास्ता न बरो मने फ्राय जे 1 किलोमीटर रास्ता जाजम ओ रास्ता न बरो मने फ्राय एक दुइटा बस कारबार इने बरो আপনি বাজেট বসু থাকছে কি বড় যে রাস্তা না বড় 5 লাখ টাকা বে পাইনে ও রাস্তা নি বড় 11 লক্ষ টাকা রাখে বড় বড় এস্টিমেট বাজেট দখাই কিন্তু বাকি না প্রাত সব খাইও গামা হাইকে রাংসা সা খাকে রাজ্য সরকার বলছে সুপানো রাং হতো আর রাং বাই আর রাং বো তাকে সামু নাংলাইবা এ জনসাধারণ যে সামু নাংমানে সে বড় ব্যক্তিগত ভাবে সামু জেনে বড় ডেভেলপ বমি তো নুখা এডিসিনি যারা ইএম গাড়ি কাটা কাটা পুচন গাড়ি 25 লাখ টাকা 35 লাখ টাকা रांकुरी को गारि फुरुंग ले पाइबा रांकुरी इनका के बरो ओ खेला खाय माने रो
mo bayre ni singar tu inyai rang mo bhai dua burun rang mo bro dai khlai ba burun ni rang mo gari kata kata burun ni rang mo nok tanglai ba yem ro ke niche abos eman rang ho sungkar chini hisabo bibino doktor finance department থেকে চিনি রিপোর্ট জমা পাই দিছি ও পুজো প্রমাণ খাই রুকা আং নিজে প্রমাণ খাই রুকা যে 7% রাং বেশি মানে কে রাং রুইয়া হেনে যে সারতে পড়ার জন্য রুকরম ন এইভাবে ঠকাই মানে রাং রুইয়া হেনে সারতে পড়ার জন্য এইভাবে মিসগাত খাই মান আং বেলাইকে ছেলেন এডিসি হাফাং আসো খাঙ্কাই ওয়েবসাইট ro karwoi a jaga tama khaija boro sabai jaga busur ang phaiga ni karne hamaro tabo ko bro ni website ro karja ko oblo tui nang khorose বিরোধী নেতা ngai nini reply tam thana nadi takano বিরোধী তো নেতা সমং ইয়াকো যিনি বিজেপি নি তবে আনি রিপ্লাই ও কাং একজন অপোজিশন নি বিজেপি নি অঙ্গnya এমডিসি অঙ্গnya সারানায়ো বরক যা খাইনি দিন সামনে আবো কাছে বগ্রো নি তখন বাস্তবঙ্গে 10 তারিখে ক্ষমতা পাইকে 11 তারিখে গেট টিপলে নুনাই নি সামনে 10 তারিখে ক্ষমতা পাইকে মানে 6 তারিখে রেজাল্ট 10 তারিখে রেজাল্ট কাকে 11 তারিখে সিগবর গেট টিপলে নুনাই পুন তাব গেট টিপলে বিয়ান কাকা তাব গেট টিপলে সাইনা হই তাবকা ইন্টারলোকুটর সি সানলাই তংছিল ইন্টারলোকুটর তামো কম আদমি কা মধ্যস্থকারী ব্যক্তি কম বড় বাইকে রাই বাই হিনু গুরিন্দা হিনু dalali hinu musuh panya tengok je muka sani borno roman ni musuh panya mai dalali si inko geta tibrelen onek dur si ko interlocutor si bro tab kanu si tab geta tibrelen saya wi interlocutor si bro sale ton tar mane mia buba raksha ko saman karaka geta tibrelen chumaya sama ke eto dini borno tataliban kunu gonya borno bibinno bhabe boro chaya nunya ka tharai tibrelen geta tibrelen hane bageni kharka অনেক বড় কেসা খা অনেক বড় বুলাই খা বকরে ফাতি খা অনেক বড় মকল কানা সাখা ইয়া থেকে বাইখা বিখরা বড় চায় কথা রই যায় বলনি থাসকে ফালে ভিতরে বিনিমিতি থাকা এইভাবে সারতে প্রয়োজনে বড় ন থুমুই তো মানে আবু কোন সময় তি প্রয়োজনে বড় মা খাইগলা নিজগাই খাই তো মানে ইচিনে হাসতে হাইউনি তি প্রসার ন তাতাল সাওই যায় ব্যক্তি স্বার্থ ন মিতে জান বাগে যে রাঙ্কামাই খাই জানে যে পন্থা বড় তাক যে খাই তো regional party sam abo kono somoy ei ti president bono debta kono somap khigla san norok edisi hapanga asok mani yagulo opposition leader ang yagulo edisi amsa ni ti prasa amsa rogo kurung boma hai sinu develop khayan thangka norok no taisa priority taisa khomata ro norok ni bising dipa samang khayan thangka kai norok ni wan song mani bom hai bahai bo jaga develop khayan na nadi development khayan thangka ke jemon rajya sarkar ta ti promoter বিরোধী তো রাজ্য সরকার যে কোনো অনুষ্ঠানকে তীব্র মত নেই এমএলএ র নরিব বড় বিরোধী হিসাবে চুম্বন নরিব কিন্তু এডিসি ও চুম বিরোধী হিসাবে হয় এডিসি যে কোনো প্রোগ্রাম জোনাল ব্যক্তি সাবজনাল ব্যক্তি কোকে বড় চুন রিবুরি গিয়া এবং চিনি কেন্দ্র সামতানা থাকা বড় কর্মীরা থাঙ্গো যে বাধা বিঘ্ন খাই অপোজিশন ধর্ম বড় পালন খাইয়া আমার মানে গণতন্ত্র যে রাজধানী বড় পালন খাইয়া কারণ বড় কোনো ধর্ম গুলোই বড় কাছে তাতার সারাই দল কোন ধর্ম বলতে কিচ্ছু করে বলো নেই মানে বলো তম সন্ত্রাসবাদী শাসন হাই মানে এখন আইতন্ত্র শাসন হাই রাজতন্ত্র হাই প্রণাব গাম হাই শাসন সময় তাবু চলিয়া ভারতবর্ষ গণতন্ত্র দেশ এখন আইতন্ত্র কায়েম খাইনা নাই যে সিপিএন তাও সারা ভারতবর্ষ ধ্বংস হয়ে থাকা এক সময় এই রিজনাল পার্টি ত্রিপুরা মত বা টিএসপি আবু ধ্বংস হয়ে থাকে নক সাইমাঙ্গা ত্রিপুরা মত হাইনি ত্রিপুরা যে কোনো পার্টি শিখরই Tripura mot hai noi Tripura jo kuno party sikri tamo party TSPC Tripura State Party sabani chitu debor mane party che abo bosi obone malik ke Tripura sabna prothom bro nisgai khai jakta me noi Tripura mot hai Tripura mot ya abo Tripura mot party ya bro borno kahande sato nobo abo Tripura mot Tripura State Party si ke prothom hoye je bro borno nisgai khai jakta ta base khai janke last to bro ta ta sanai একই ভাবে শাসন বিগত দিন সিপিএম 2018 সালে সিপিএম এই ত্রিপুরা যে সন্ত্রাস কায়েম খাই নাই বুই তগই যেভাবে পরে এখন এত সরকার সিপিএম তা কামাই থাকা বড় কোন সময় বড় বুই তো ইনি থাঞ্চা খাই মাংলা নং যেসব চেষ্টা খাই বুই তো কোন সময় বড় থাঞ্চা খাই মাংলা ইয়ং বড় সাধারণ চড়াই বড় ফ্রেক বারই যায় বুলাই রে তলাই রে পড়াশোনায় নষ্ট খাই রোগা এডিসি নি যে টিএসপি পার্টির পুরা পড়াশোনা বড় বরবাদ খাই রোগা নং নাই চুম বিজেপি কোন সময় ছাত্র রণতুই চুম পলিটিক্স খাইয়া বিজেপি কোন সময় ছাত্র রণতুই পলিটিক্স খাইয়া এটা পলিটিক্স নি জড়াবো
পরিজানি জমানো যদি পলিটিক্স খাইয়াকে 9-10 পরিলেছে না বুত গাইছে না অতরে বকরগ যখন সাইড এফেক্ট থানায় রাজনীতি এফেক্ট হই থানায় তখন বলতে লেখা পরিবিয়ান থানায় ওমা আইকে একদিকে চিনি শিক্ষা ব্যবস্থা শেষ করে রুকা অপরদিকে মিসগাইড খাই যায় চিনি পুরা বড় সমাজ ধ্বংস করে তাই গাইছে অঙ্কা বড় ডেভেলপ না বড় মোটামুটি বড় শেষ করে রুকা বাইবা जों राज्य सरकारनि बरक जों राज्य सरकार बीजेपी नि जों एमडीसी राज्य सरकार सामु दाना दागा बरक लुया बिबुन बाग जुर जबरदस्ती खालाय जाय एमडीसी आ सामु दान लुया के बुफ्रबा गेता तिब्रदान माननाय बुफ्रबा सम गेता तिब्रदान माने सामु दाननाय आ गेता तिब्रदान माय सेले जों चाय दा तंनाय रास्ता ति जों इंगा दा तंनाय तुइ गाहाम जों मुंगा दा तंनाय जों दाना दागा जों दान लुया ब्रो यो ताबुय मैया किगो अमा हाय बररो समाजनि बागे कामिया जातिनि बागे कामिया दखानि बागे कामिया अब पूरा जाति समाज दखानि बागे पूरा ध्वंस दिके त्रां दंगो ताको बुकुनो सानाय अमाहाय कायसा मिस्टेक मिसगाइड पार्टीओ के बता तंगनि बास प्रसंग चिन भारतीय जनता पार्टीओ फाइदि जों एक्टिव श्रेष्ठति जों नायो एडीसी नि 125 तम संविधान संशोधन राय एडीसी एस करे जे एम्पावर रुनानि बाग क्षमता रुनानि बागै दप्तर रुनानि बागै एडीसी आरागनि सरकार चाकरी नामनानि बागै एडीसी आरागाव जों राष्ट्र काम नायो जों तुइ नायो जेमन तुइनि सम्पर्के सारा थांगा के सिपे नामलो 3% तुइ ताबो 60% तुइ बीजेपी सरकार फाइमाने उलो जों पुसरुका ग तुइनो पुसुग्रा बालकानो एडीसी नि हापांनि आं कबंनाय जारा नेतृत्व दंनाय रं जाते सामुंनो डेभलपमेन्ट सामुंनो टाका सतन कारण अबाहिका सरकार चिनि बरन जों थकिनाय आबनि बागे अमाहाय पार्टीओ तंगिया वय भारतीय जनता पार्टी फाइमानिनो चावगिना मनेखाय सर गोबां लोकरो बीजेपी नि फासिं या हिस्टोरी कक साइटं मनि ताबो 2 यार हाय काय थांखा बीसी इलेक्शन हाय विलेज कमिटी नि पाइमानि मिया बीजेपी हापां इसा खलायनो इलेक्शन खाया है कक सि साइटं मनि तिप्रा मथन बखाक्तै नि फासिं तै रिप्लाइ ता मथ नु बेलेग को खामसुका जेमन विलेज काउन्सिल निर्वाचन थानाया अब जों आतैया बीजेपी रो आतैया सामाते क्या जे चिनि त्रिपुरा जो दीर्घदिन गाइसे समस्या दंमोन साइमानो काजनपुर जेरिया सरनाति मिजोराम नि जे फैनाय रं किछु समाज যখন विलेज काउन्सिल निर्वाचन अंसिनाय तখন सारा त्रिपुरा जनि किछु समाजपति रो बरनि गाइसा दाबि दंमानि বিভিন্ন দকার কমিউনিটি नि যারা সদ্দা হিনো जो चौधरी कारबारी रुवाजा থেকে শুরু করাইনে সমাজপতি থেকে শুরু করাইনে বড় সমাজপতি नि गाइसा दाबि दंमानि তাম এই विलेज काउन्सिल निर्वाचन যারা রিয়াং সেটেলমেন্ট ফাইনাই বরং সেটেলমেন্ট ফাইনে বরং মানে বুতার অধিকার পরি খাইনে রুনানি সুবিধা রন বাবই নয় বরং কাইসা দাবি খাই মানে বুতার খসরা বুতার তালিকা বরং বুমুক্তি সাবই যায় বরং ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন বরং যাতে বুত রুনানি বুত প্রদান খাইনানি সুবিধা রুজাথুন গা আবনি ফলেছি চিনি ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন পিছাই থাকি গা আরো তো বিজেপি নি কোনো দোষ করি হেই দিবা এবং বিজেপি নি बीजेपी तो अच्छा कहीं नहीं हो जाता कहीं इलेक्शन है ताकि जनरल मुख खाजे 2023 दिन निर्वाचन बुसु कसं के निर्वाचन था को माय के शांति भावे बीजेपी इलेक्शन खाइने प्रस्तुत किंतु किछु समाजपति रनि परने कुचो जे आर्जी खाइमाने बर हाइको तो जे आर्जी नि फरे जम पिसायो चंगो नाय इलेक्शन अंत कारण इलेक्शन अंग याके जनप्रतिनिधि कुरिं के একটা বিসিও যে কোন একটা রেজলিউশন পাস অং याके बहुत डेभलपमेन्ट आके दंनाय আমরা যারা বিভিন্ন বেজার পাই চংনাইও डाक्टरनो विलेज काउन्सिल निर्वाचन उठो कारण विलेज काउन्सिल निर्वाचन खाकिर चिन एडीसी आगन बागै रावनाय नाम मनेखाय सबटा गाइसा क्वेश्चन एडीसी हापांनि अपोजिशन नंग लिडार नै बुसुजरातै खाप खुरजाखा समाजपति हेका हटा अक्रा रखनो खमुलुन हाय गाइसा गभर्नमेन्ट नि जागानो किसा किसा खा रेमानि बागै अबनि निनि बुसुजरातै खाप खुरजा अब तो बेलेग हमनो तो कामा सानाय चिन विभिन्न दफानो ए इबाहाय जागा रने तेबो অন্তত পক্ষে 20 বছর 30 বছর সেন জমাই গুলো না যেহেতু আমাদের সমাজপতি রন গভর্নমেন্টের জায়গা সরকারের জায়গা যেহেতু এডিসি গভর্নমেন্ট বনো সিদ্ধান্ত না কাম বনো ওয়েলকাম জানো নাই এবং এডিসি সরকার না হামবা জানো নাই অমাহাই উদ্যোগ নামানি পাবি আর ব্যক্তিগত মত আমি বেলাই খুশি যে অমাহাইকে সমাজপতি রন জায়গার মানি পাবি बीजेपी हापांनोबो खाक्तै तिप्रामा 28 कोटी सानमानि 30 कोटी रिजाखा ताबो लोकरो गोबां साइ दङ रां बाय ताम खलाइजाखा सामन्द खलाइजाखै दंखा बा बीजेपी सं रां दरहका ना रहया अमाके कुइसन रखाय दंमानि वो क्लियरिफिकेशन बम हाइसारनि अब तो एडिसी যখন সিচুয়েশন চলে পুরো যখন অধিবেশন চলে পুরো যখন প্রশ্ন খাইকা
borok saus sung 21 koটি টাকা ni samung tangka chung rang 30 koটি mangka tabo 21 koটি টাকা samung tangka tai 9 koটি rang broni yabo tongku ke borok abo jehetu স্বাস্থ্য মন্ত্রী কমল গলয় চিনি কমল গলে বাবু bo jehetu saklai ke abo to rang mangka ini bo saka ke to sung to rumah bukan nang ba abo to mangka ke edisi hapang no borok bo clear ke sana nang edisi ni hapang ya je edisi elaka ni borok no lu korong no borok bo poriskar di sana nang sung bu khate bu surang mangka karon lang to no sai bai ka যে এদেশে এলাকা বুসু কোটি টাকা রাং বুকা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এবং সিপিএমনি সরকার আমল নিছে চুমতে 7% রাং বেশি চুম রোজাগে দিছে আব চুম প্রমাণ খাই মানুষ গো জায়গা তো টাকা রঙানি কো গিয়া খালি ও সিমিয়া ইরো উত্তর গেতা আগরতলা যে উল কাউন্টির ভবন অবন বাবু 10 কোটি টাকা রাং বুঝা আবারে 1300 কোটি টাকা তার এদেশে বাগে ফাই থাকবো গো মাই তো বড় চুম চুম তো গবং মানুষ যা বড় সাইয়া চুম মাই আই 사이지 마야 뭐 많이 안 되죠. 뭐게 많이 하게 좀더 프로만 소시 가이로자. 지금 뭐 먹고들 버리스케 소바 가이냐 좀 사클레자 좀 무슨 하자 고디 다가 그럴까. कारण बर जेतो ताता सौ बाबो बर पार्टी सी बर पार्टी मुंग सी बर ताता साने का बर दो बर माई हेनी छै त मै गा बर हो लुकुरो बिचार खाइ नै ताङ लुकुरो ताने ना बो या फरे लु ता बिसिन especially in the Good Friday the Chidango Tilpurido Pandemic as a bishop don Omahairo Tomo Ogonotoi whole Tilprasa eba Tiprani Lukurokno ni message tam khaka hamira ani sara Tipra janani bukum bara tai Tipra community ni jotono ba je tongphan joto ono সম্প্রদায় ni borong phana kaisa khaka hamia banai agami 12 tarikh chini थोड़ी बारी वो चीनी 12-13 2 दिन पे चीनी बुश फेस्टिवल हम नहीं सारती पड़े जो जरा त्रिपुरा कम्युनिटी नी आरो फाइनली बागी तेमान नानी बागी और चीनी बुश फेस्टिवल सोंचे बने चीनी प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह चीनी सेंट्रल मिनिस्टर प्रतिमा भूमि चीनी डेप्यूटी सीएम एक्स डेप्यूटी चीनी जिष्णु देव वर्मा पूर्व त्रिपुरा सांसद चीनी देवती एवं आंनि जीबो तंनाय ताई ओ 12 तारिख अब प्रोग्राम नै सारा दिन बे चीनी र सांस्कृतिक अनुष्ठान चीनी बरफनि 40 टा आइटेम नि चिनि चिनि बरं नि कालचार संस्कृति न सुफुनुनाय 13 तारिख थिक बु सुफुनुनाय एबं 13 तारिख चिनि ब्लाड डोनेशन केम्प दंगो जतन अंशग्रहण खायमाननाय जतन न ओबीसी के तानो तुइनाय आं लुकुरन काम तंनानि बागै आं इसोरनि थाने प्रार्थना खालायो प्रत्येकटा परिबारनि बरं नि नग रां पुइसानि बिया दामथन आं नायो कुलुम खसा दामथन आं नायो एबं बिसि के तालो जतन जों खांगो तंलायनाय बुलाय तंलाय जों जत खिबिरुनाय बरं बाय बरं जों तंनानि नांनाय चिनि बरं दफानि डेभलप नि बागै बरं दफानि संस्कृति ते कालचार मथांनानि बागै जों इ हासाका कथांमा तंनाय अति राज्य जों कथांमा तंनाय जेकुनो राजनीतिक दल खायदि गणतान्त्रिक पद्धति सि लड़ाई खायदि बुलाय तंलाय आबो केबिनि बागै चाया आं इ बुश फेस्टिवल माननान बागै आं कायसा अरने हाई लेभेल कायसा कमिटि बानदाय दतमो एमडीसी हिसाबै एबं त्रिपुरा कम्युनिटी हिसाबै अबनि पक्ष থেকে आं जतन रिक्वेस्ट खाय याक्टुर खाय जतन सानाय ताको बखर जत काम तंबायदि नरंग परिवार जतन मताई नाय खायथन आबनां सानाय हामबाय